जय श्रीकृष्ण शुभ सकाळ नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम को आपण मान को स्वागत। आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आज आज श्रावण मास 18 दिन अगस्त 2 तारिख शुक्रवार। आज जन्म होउथुबा शिशुर मिथुन राशि शूद्र मतांतर रे वैश्यवर्ण एवं नरगण दिवा 12टा 8 मिनिट पर देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर दिवा 12टा 8 मिनिट पर एकपाद पुष्कर दोष फल वंशहानि होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण घृतकांश दान। आज त्रयोदशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य वार्ता की अर्थात बैगण भोजन निषिद्ध। अपराह्न 3टा 26 मिनिट पर बीरी भोजन निषिद्ध। प्रिय दर्शक बंधु आज धर्मकृत्य कहले अद्य श्री शिव चतुर्दशी उपवास बेला परिक्रमा। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड बाहर करिबा। प्रथमे मेष राशि शेष रे मीन राशि कोन आसुची देखिबा आमे संक्षेप रे जानिबा। जय श्री कृष्ण 2 तारिख शुक्रवार कोन आसुची दैनंदिन राशिफल 12टी राशि राशिफल कोन आसुची देखिबा। मेष राशि मोर प्रिय मेष राशि आपणकर आपनको आज लागिबो जे जमिति गोटे मनरे बहुत दिन किसी गोटे कथा मनरे पड़ जावा कि बहुत दुखर टेंशन को मुंड को नबा कि कौन गोटे घात प्रतिघात कि खुशी बा आनंदर कथा एमती भी आसीपे। ये सब माने आपण ऊपर निर्भर करुच्ची मोर प्रिय मेष राशि भाई बहन माने आपड़ जदि पॉजिटिव चिंताधारा थे आपन को भल खबर खुशी मिल जदि आपण जदि नेगेटिव मनोभाव सदाबले रखुवे ताले आपण से दुखर कथा किसी अनुभव हम। ये सब जितेबाला आपणकर अनुभव हम आपण चिंता करेंगे जे मनीष सदाबले कर्म तत्पर रोचे। ये कार्ड कौच पार्टी करूँ भल सांग मान सहित जीवन को उपभोग करूँ आपण को कौन प्राय लगुच कि खुशी खबर आसीपे मिल पारे किंबा किसी सफलता मिल पारे जहाद्वारा आपण आज खुशी बनइबे सांग मान सहित किसी पार्टी करि पारंती कुआडे जाइकी किसी खर्च अंत करि पारंती। ये सब आज आपण को सुजोग मिल पारे करबा भी उचित अच्छी। बेले बेले तो चिंतार रोची सब बेले निज कर्म व्यस्त रोची मनीष जदि केबे केबे एंजॉय करूछंती ताले सब बोझ हल्का हो माइंड फ्रेश हो। ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड अच्छी बहुत भल दिन निश्चित भाव में बीतब आपन को निश्चित भाव में किसी प्राधान्यता मिल ए सन्देह करार कि ना। मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई मैंने घर परिवार दाम्पत्य जीवन अति उत्तम रनंद प्रेमंद लव रिलेसन कुआडे बुली जबार सुजोग अच्छी फुल एंजॉय करार जोग भी अच्छी। व्यवसाय माने लाभ निश्चित करेंगे। छात्र छात्री माने खेल कूद अवश्य मातिबे किंतु मोर प्रिय मेष राशि भाई मैंने ये गोटे कथा कहबी मो बहु बार बहुत क्षेत्र में कहूँ कि जहाँ भी कहूँ आप व्यवहार जब प्रकृत करते करुँच निश्चित भाव में भाई भाई मैंने आपण लाइफ में जो कष्ट जहाँ भी कष्ट अच्छी से कष्ट निश्चित भाव में दूरीभूत हम। तेरे आपण मान गोटे सजेसन रखुची जे मेष राशि आपणकर स्वामी हेले मंगल आपण जदि रुद्राक्ष धारण करेंगे तेणु ये रुद्राक्ष त्रिमुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे। ये त्रिमुखी रुद्राक्षर अधिपति होती मंगल जीवनर गति एवं नीति ये सब को ये आयत्त करें। यही त्रिमुखी रुद्राक्ष धारण कर कले आपण को निश्चित भाव में बहुत लाभप्रद हम। मेष राशि व्यक्ति माने धारण कले बहुत खुशी हेबे बहुत कार्य आपण को लाघव हम बहुत कार्य सफलता निश्चित भाव में हम। ये रुद्राक्ष आपण माने धारण करिवार गोटे मंत्र मु कहूँ ये रुद्राक्ष को आपण हाथ में धरिबे ओम क्लीं विष्णु देवाय नम। ये मंत्र को आपण माने 8 थर 7 थर हो कि 21 थर हो एमती जप कर सारी मंदिर को लेकिन जी शिव मंदिर को एवं सेठारे ब्राह्मण को देवे ब्राह्मण ताको पूजा करी आपण को देले आपण ताको गलारे हो हस्त हो धारण करि पारिबे। एबे आसंतु जानिबा वृष राशि विषय। वृष राशि मोर प्रिय वृष राशि आपण मान कार्ड आसी जे कि 10 ऑफ वांड्स
ये कार्ड कौच प्रत्येक कार्य आपण प्रथमे प्रथमे बहुत खुशी आनंद मनरे बहुत खुशी आनंद मनरे करने उद्वेग सहित आगे जाउछंती किंतु माने प्रथम प्रथमे कार्य आरंभ करुले ठीक ठाक आपन को लागिवो किंतु जो कार्य करी करी आसुले आपन को भी ठीक ठाक लागुची किंतु आज पाई आपण बहुत माने चिड़ी जिवे आपण चाहिए भी बाहरी पारिबे नहीं आपण बहुत ओभरलोड रे आज रही पारंती बहुत अधिक प्रेशर आपण को ऊपर पड़ी पारे आपण को ऊपर बहुत दायित्व बढ़ी जाउची आपण को आखपाख लोक माने आपण को किछि एडु साडु कहि पारंती केयरफुल रहंतु मोर प्रिय वृष राशि भाई बहन माने अधिक किछि भाबंतु नाही आगो को आपण को सफलता निश्चित मिलिबो हार मानंतु नाही जहाँ भी आपण को इच्छा अच्छी बहुत शीघ्र सफल हेबे को काम भी आपंकर मन आज लगे ना मनी कैरियर व्यवसाय कथा मुझे कहबी मोर प्रिय वृष राशि भाई बहन माने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक काम प्रेसर क्या भी समय दे पारे ना खाली काम ही कम रे खुशी बासी मजा मस्ती मध्य मन लगे ना और सालेरी बा मजूरी आपको ठीक भाव न मिलवा हेतु जहाद्वारा घर चलवाई कार्य बहुत कष्ट हो पारे परिश्रम अनुसार कम पैसा मिलवा कि जहाँ भी काम हाथ को नेउछंती ताकू पूरा करिबारे अधूरा रही जावा ये सब आज आपन को देखा दे पारे आपन बहुत अधिक टेंशन रहिबे बहुत अधिक प्रेशर रहिबे जार प्रभाव आज आपन को स्वास्थ्य उपरे पड़ी पारे मोर प्रिय वृष राशि भाई बहन माने लव रिलेशन रे बहुत अधिक बर्डन फील करेंगे बहुत अपसेट रहिबे कली झगड़ा बढ़ी जाई पारे दुई जनक मध्यरु जने अधिक समय देबे आउ जनक ऊपर बहुत प्रेशर रहिबो जहाँ द्वारा चिड़चिड़ा भाव आरंभ हो पारे तेबे मोर प्रिय वृष राशि भाई बहन माने मुझे कहबी आज मन भितर अनेक गुड़िए भय भीत जागृत हम कौन से कथा को लेकिन चिंता को लेकिन मन में आक्रोश भाव में भय हम कि डर गोटे रे काम मुझे करी कि ना ये जिन तुले पारि कि ना ये पैसा मुझे जोगाड़ करी कि ना एमती किसी भावना मन भीतर को आज आसो गोटाए दिन ईश्वर को ऊपर निर्भर करी दुई हाथ ऊपर उठेकी दिंतु जो ईश्वर को भल पाउछंती तांकर नाम 3 बार नियंतु देखिए दिन निश्चित भाव में पार हो वृष राशि व्यक्ति माने आपण मानकर स्वामी हेले शुक्र आपण मानकर स्वामी हेले शुक्र जाकि रुद्राक्ष षडमुखी रुद्राक्षर अधिपति ग्रह मध्य होचंती शुक्र एई रुद्राक्ष साक्षात कार्तिकंकर अंश अटंती तेणु एई रुद्राक्ष जदि आपण धारण करूचंती व्यवसाय रे तीक्ष्ण बुद्धि लक्ष्मी जो आपण हाथ छड़ा हो जाउची लक्ष्मी प्राप्ति दुख दारिद्रतार मुक्ति देई थाए ए रुद्राक्ष को जदि आपण धारण करिवे निश्चित भाव रे उपकृत आपण हेबे मोर प्रिय वृष राशि भाई बहन माने ए रुद्राक्ष को प्रथम हस्त रे धरिबो ओम ह्रीं नमः शिवाय कार्तिकाय नमः ओम ह्रीं नमः शिवाय कार्तिकाय नमः यह गाई घेर जदि रखिए प्रथम गाई घेर रखिदेवे तापर ताकू धारण करेंगे तार आखिरे जदि मोतिया बिंदु होता है ता मध्य आपनकर निश्चित भाव में आरोग्य हो शुक्र क्षय जनित रोग जहाँ धातु रोग कहुए एमती जदि होता है से भल हो नपुष्कता रोग जो मानकर लिंगर दुर्बलता रोचे शारीरिक माने अक्षमता रोचंती से रोग आरोग्य हो रुद्राक्ष बहुत पावरफुल रुद्राक्ष आपण मैंने जब धारण कर निश्चित भाव में उपकृत हेबे एथिरे विश्वास करिवार किछि नै स्वयं शिवंकर ये गोटे स्वतंत्र पावरफुल जिनस तेणु आपण मैंने ग्रहण करबा आवश्यक अछि एबे आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय मोर प्रिय मिथुन राशि भाई बहन माने मिथुन राशि भाई बहन माने कहबा को गले आपण कोनोसी कथा को लेकिन कौन भावना को लेकिन कौन व्यक्ति को लेकिन बहुत अधिक मन भितर परिस्थिति की माने जाबुड़ी रखिंट जहाँकि आप छाड़ा चाहूना आपड़ कौन अतीतर कथा को एपर्यंत धरिकी बस जहाँपाई आप आगक बढ़ी पारना से आपको एकुटिया अनुभव करुँच आप कौन व्यक्ति को आप कंट्रोल आने को चाहते चाहिए जार परिणाम खराब हो पारे आपण आखपाखर लोक मैंने आपको बुझे ना मोर प्रिय मिथुन राशि भाई बहन माने कौन व्यक्ति ठार किसी साहाय्य आशा किंबा कौन व्यक्ति को निज कंट्रोल रखी निजर कार्य हासिल करवा किंबा कौन व्यक्तिर मन को मोही निजे उपकृत हवा ये सब चिंताधारा मन को हुए तो छुई पारे मनी कैरियर व्यवसाय क्षेत्र में कहले आप बहुत कठिन परिश्रम करिए पर्यंत पहुंचती कैरियर क्षेत्र में बहुत भल रहा लोक मान जोगाजोग टी करना जदि लोक मान सहित मिशंते जोगाजोग करते ताले आपको निश्चित भाव में अनेक किसी लाभ मिलता कारण आपण चारिपाखे शत्रु घेरिकी रोचंती शत्रु रहिबार कारण सामाजिक भावदस्त आपको पाखे रोना तेणु लोक मैंने आपको विरुद्ध में रोच व्यवसाय क्षेत्र में भल कारण आप आगुरी सब आय करके रखिंट लव रिलेशनशिप खराब रही कारण आप सर्वदा पैसा रोजगार लगी आप संपर्क देखुना चाकरी क्षेत्र में भल स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु रीति मुताबिक मेडिसिन व्यवहार करूँ कि प्राणायाम करूँ भल निश्चित भाव में सन्देह करार कि ना जदि स्वास्थ्य कथा जदि कहवा बहुत किसी अतीतर कथा को आप जो धरिकी बस तार प्रभाव आप स्वास्थ्य उपर पड़ुछि बहुत चिंतार आप अच्छा से पैसा हो बा लव हो बा कौन कर्म क्षेत्र हो
ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ହୁଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପଜେସିଭ୍ ରହିବେ, ପଇସା ପରାୟଣ ରହିବେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହି ନପାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ଧନ ଦୌଲତ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ସମୟକୁ ପଇସାକୁ ରୋଜଗାରରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଭାବଦସ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଉପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କରଜ ଦିଅନା କିମ୍ବା କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନେଇକି ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ରହିବା କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝି ଶତ୍ରୁତା ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବୁଧ, ତେବେ ଏଇ ବୁଧ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଏଇ ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଲାଗି ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସାକ୍ଷାତକାର, ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଉପଯୁକ୍ତ ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଟେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ହ୍ରିଂ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବାୟ ନମଃ। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଆପଣ ହସ୍ତରେ ଧରିବେ। ହସ୍ତରେ ଧରି ସାରି 8-10 ଥର ହେଉ ବା 21 ଥର ହେଉ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତକୁ ଦେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରି ତାକୁ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଧାରଣ କରିବେ। ସୋମବାର ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି এই কর্কট রাশি ଆପଣ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବହୁତ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବେ, ଯାହା କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ବି କରିବେ, ସର୍ବଦା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ହସ ଖୁସି ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅପମାନ କି ଅପଦସ୍ଥ ହେବାର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍, ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ପାଖ ଆଗକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ କିଛି ମାଲପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର এই ରାଶିର ଅଧିପତି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଆପଣ ଯଦି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, এই ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଶଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। এই ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ ମନ୍ତ୍ର ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ কর্কট রাশি ভাই বোন, মানে ওং নম অর্ধমাসর দেবায় নম। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହାତରେ ଧରିବେ, ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ 10 ଥର ହେଉ 8 ଥର ହେଉ ବା 21 ଥର ହେଉ ଜପ କରିବେ। ଜପ କରିସାରି ଏଇ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ କ'ଣ କରିବେ, ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତରେ ଦେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆପଣ ତାକୁ ଧାରଣ କଲେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ କହିଲେ ଉପକୃତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ସନ୍ତୋଷ, ମନ ଖୁସି, ମନ ଆନନ୍ଦ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି କାମ କରିବେ, ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ, କାମରେ ଫୋକସ୍ ରଖିବେ। ଆପଣ କାମରୁ ପଛକୁ ଘଟିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି କାମକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବିଚିନ୍ତି ଯଦି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବି କିଛି କହିଲେ ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଝଗଡ଼ା ହେଇପାରେ, ନିଜ ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସମୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ମନି କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲିବ କି କେମିତି ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟବସାୟକୁ କାମକୁ ବଢ଼େଇବି, ଗ୍ରୋ କରିବି, ପରିବାରକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ରହିବ। ଯଦି ବି କିଛି ରୋଗ ଥିଲା ତେବେ କଠିନ ପରେ ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ହଜମ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା କହିଲେ ପ୍ରାୟ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଏତେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କେତୁ ପଜିଟିଭରେ ଆସିବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ କ୍ଷମତା ଆସିବ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଭୁଲ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ବି ରହିବ। ଯେହେତୁ ଭୁଲ ଠିକ୍ ପାର କରି ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ତ ଆପଣ ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ, ଏହାର ଫଳ ଓଲଟା ଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଜଗିଥାନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ।
ମିଳିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ଦିନ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଭଲ ଦିନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ। ଏଇ ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ରବି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ରବି ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ତେଣୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର, এই ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ରବି। এই ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ଶିବ ପ୍ରତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ପାପୀକୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। এই ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ ମନ୍ତ୍ର ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଓಂ ହ୍ରିଂ ନମ। ଏହାକୁ ଆପଣ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଜପ କରିବେ, 21 ଥର ହଉ 7 ଥର ହଉ ଜପ କରିବେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ହାତରେ ଧରି। ତାପରେ এই ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେବେ, ସେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଧାରଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଚାଲାକ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଚାଲାକ, ମିଛ କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କାମ ଯଦି ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ବି ରହୁଛି। ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରି କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଲୁଚାଣିଆ କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ଲାନିଂର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଧରା ପଡ଼ିଯିବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। ଆପଣ ନିଜର ପଇସାକୁ ଯତ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଜି। ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆସିବ, ତେବେ ଫସିଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ମିଛ କଥା କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହିପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଭାବିଚିନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଧୋକାବାଜ ଚିଟିଂବାଜ କରିପାରେ, ମିଛ କହିପାରେ କିମ୍ବା ଚାଲାକି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲାକି ମଧ୍ୟ କେହି କରିପାରନ୍ତି, ଚିଟିଂ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିବଚିନ୍ତକ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୁଗୁଲାମି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ସହ ଚିଟିଂ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ଆଜି ହେଇପାରନ୍ତି, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବି ଠକି ପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆଜି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସାଥୀମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଠି ପଛପଟରେ କ୍ଷତି କରିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟରୁ କିମ୍ବା ଚାକିରିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ। ନିଜେ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କେହି ଫ୍ଲଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଦିନ ଭଲ ନାହିଁ, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, এই ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମେସିନାରୀ ପ୍ରତି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାହାରି ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ ରହୁଛି। এই କନ୍ୟା ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବୁଧ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଏମାନେ ଧାରଣ କରନ୍ତେ, এই ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରର ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଏହାର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତାର ଚାନ୍ସ ରହିବ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ସହିତ ଏ ମିଶିବ ଯେତେ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଓಂ ହ୍ରିଂ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବାୟ ନମ। এই ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 7 ଥର ହଉ 21 ଥର ହଉ ଜପ କରିବେ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ହାତରେ ଧରି। ତାପରେ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ନେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣାସ୍ତକୁ ଦେଇ ପୂଜା କରି ତାପରେ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜ ସୁକ୍ଷ୍ମରେ ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରିବେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କରିବେ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ କାର୍ଡ଼ର ଅର୍ଥ ଓ କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ନୂଆ ଚାକିରି ସଫଳତା ଦେବାରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏ କାର୍ଡ଼ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟବସାୟ ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏ କାର୍ଡ଼ର ସୂଚନା ଦେଉଛି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଭଲ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ପର ଉପକାରରେ ରହିବ, ପରର ସେବା କରିବା, ପରର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦୟା ଧର୍ମ ଏସବୁ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଲଭ୍ ରିଲେସନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ସମୟ ଭଲ ଅଛି, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଗକୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ସଜେସନ ଦେବି, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ରତ୍ନ କି ବା ଷ୍ଟୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣ ଯଦି
ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିପତି ଗ୍ରହରେ ଶୁକ୍ର ତେଣୁ ଏଇ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ଏଇ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି ଏହାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କଲେ ବ୍ୟବସାୟର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଯାହାକି ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତାର ମୁକ୍ତି ଓ ନେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରାହି ମିଳିଥାଏ ଏହାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଓಂ ହ୍ରିଂ ନମ ଶିବାୟ କାର୍ତ୍ତିକାୟ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି 7 ଥର ହଉ ବା 10 ଥର ହଉ ବା 21 ଥର ହଉ ଜପ କରିବେ ତାପରେ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାପରେ ତାକୁ ଆଣି ଧାରଣ ଯଦି କରିବେ ପୁରୁଷ ପୁଅ ହୋଇଥିଲେ ଡାହାଣ ହାତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଲେ ବାମ ହାତରେ କିମ୍ବା ଗଳାରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଛା ରାଶି ଆଜି ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କାହା ପାଖରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ମନ କହିବ ବ୍ୟବସାୟ ବାବଦରେ କିଛି ଉପଦେଶ ନେବା ପାଇଁ ନେଇପାରନ୍ତି ନହେଲେ ଅର୍ଥର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ବି ଆଉ ସତ ମାର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଅହଂଭାବ ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ମନ ଭିତରେ କିଛି କଳ୍ପନା ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ପରାଜୟ ହେଇଯିବେ ହାରିଯିବେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବଢ଼େଇବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର ତେବେ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ପରିବାର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କିଛି ମନର କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି କହିପାରନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେବେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମନ ରହିବ ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ତା ବଳରେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାକାର କରିବେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟତା ରଖି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ତେଣୁ ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣ ଯଦି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ତେଣୁ ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ରୋଗ କିମ୍ବା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଏସବୁ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଅନେକ ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ତେଣୁ ଏହାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଓಂ କ୍ଲିଂ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ନୁହଁ 8 ଥର 7 ଥର କିମ୍ବା 21 ଥର ଜପ କରୁଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଧରି ତାପରେ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରିଦେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧନୁ ରାଶି किंग ऑफ पेंटिक्लस मोर प्रिय धनुराशि किंग ऑफ पेंटाक्लस ये बुधंकर कार्ड आसी आपको पदवी सम्मान मिल कौन से निर्धारित कार्य को भी विवेक द्वारा सर्वदा कार्य करेंगे तार लाभ कि परिश्रम मूल्य बा निश्चित भाव में आपण कैरियर किसी फल प्राप्तिर जोग रोचे तेरे मोर प्रिय धनुराशि स्वास्थ्य उत्तम रही स्वास्थ्य समस्या थे आज से सब दूरीभूत हो घर परिवार दाम्पत्य जीवन खुशी आनंद रव रिलेशनशिप रे बहुत भल अच्छी पार्टनर आपड़ जदि किसी उत्तर पाइबा चाहूले आज आपको मिल व्यवसाय मैंने आज भल लाभ करेंगे आशा कर कार्य पूर्ण फल मिल छात्र छात्री मैंने बैंकिंग फाइनेंस एवं व्यवसाय कैरियर भल तेरे ये बुध को कार्ड हेतु मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई आपण सर्वदा शांति रहा आज भल पाइबे आपण बुद्धि विवेकर कार्य करेंगे आपन को पदवी सम्मान मिल लव रिलेसन बहुत भल रहा सफलता है आपण हाथ को किसी कौट गोटे अर्थ आसबार प्रयास बा जोग जना आसब भी जदि व्यवसाय कथा कही देखा तेल आप भल लाभ करेंगे छात्र छात्री मैंने बैंकिंग फाइनेंस द्वारा व्यवसायिक लाभ करेंगे जदि स्वास्थ्य कथा देखा ताले स्वास्थ्य उत्तम रहा कि आगु खराब थिला से समस्या दूरीभूत हो तेज मोर प्रिय धनुराशि आज आपंकर निश्चित माने कई पुराणा सांग पुराणा बंधु एम सहित मिलन हो पाए एम सहित मिशामिशी बसवा हसवा ये सब आज आपण पाखे मिलबार जोग भी कहूँ आज बहुत भल दिन अच्छी तेरे ये धनुराशि आपण दिन आहरी भल रही आपण समय आगु को भल रही भल गोटे सजेसन आपण मन रखु आपण राशि अधिपति ग्रह बृहस्पति आपड़ जदि रुद्राक्षर पंचमुखी धारण करेंगे ये पंचमुखी रुद्राक्षर अधिपति ग्रह भी होती बृहस्पति तेणु ये पंचमुखी रुद्राक्ष को जदि आप धारण करेंगे पंचदेवता स्वरूप ये रुद्राक्षर यथा गणेश विष्णु शिव सूर्य दुर्गा स्वरूप जीवन समस्त पापर मुक्ति मिल मानसिक शांति मिल शत्रु नाश हो सुख शांति लाभ हम लाभ फल मिल यार मंत्र भी मुझे कहीदेवी ओं ह्रीं नम शिवाय ये मंत्र को रुद्राक्षर को हस्त धरी आपण कौन करेंगे ना ब्राह्मण हाथ पूजा कर आनी व्यवहार कले आप
आपणकर दिन निश्चित मंगल हम जो रुद्राक्षर धारण करेंगे ओरिजिनाल रुद्राक्षर धारण कले आपणकर निश्चित भाव में लाइफ सफलता ऑटोमेटिक आसीज एवं आसतु जानिबा मकर राशि विषय मकर राशि आपणकर ये बृहस्पति कार्ड आसी मोर प्रिय मकर राशि आपणकर आसुथिबा समय एमिति व्यक्ति के आसीपारती जे कि बहुत शक्तिशाली आपण लाइफ रो महाराणी हो पारती किंबा लव पार्टनर भी मध्य हो पारती से आपणकर जीवन को बदल देबार गोटे आभास हो पारे जना जाउछि किंतु जे जो मानकर संतान नांती से घर को नुआ सदस्य अर्थात के बंधु कि नुआ संतान जहाँ भी हो आपन को खुशी मिलबार चांस रोची घर परिवार दाम्पत्य जीवन उत्तम रहिबो लव रिलेशन बहुत सुंदर रहिबो व्यवसाय माने नुआ ग्राहक मान को पाइबार सफलता हासिल करिवे छात्र छात्री माने उत्तम पाठपढ़ा प्रति मनोनिवेश करिवे एथिरे संदेह करिबार किछि नाही मोर प्रिय मकर राशि भाई बड़ी माने कहबाकू गले आज आपणकर ये बृहस्पति कार्ड ये कार्ड भितर क्षमता भी बहुत अच्छी 12टी राशि लोक हेफाजत रखिबार क्षमता अच्छी यह आपण बहुत फेमस कार्ड आपण भाग्यर चेंज निश्चित भाव में किसी आपणकर भल भल माने हबार जोग होची आपणकर मन कष्ट दूर हो किंतु जदि आपण मु बहु बार कही आसूची आपण कार अनिष्ट चिंताधारा कार अमंगल चिंताधारा ये सब जदि मन भर को न आनी ताले प्रत्येक कार्य आज सफलता हम आउ जदि ये सब मनोभाव भितर थाए आज अर्थ किसी खर्च हबार जोग भी कह हुए तो खर्च अर्थ आपण करिपारंती कोनोसी कारणवशत मोर प्रिय मकर राशि भाई भणी माने आपणकर दिन भल रही आगामी दिन गुड़िक भल रही आपण को गोटे भल सूचना दूची जे कि आपणकर राशि अधिपति ग्रह हेले शनि आपण जदि सातमुखी रुद्राक्षर धारण करेंगे ये सातमुखी रुद्राक्षर ग्रह मध्य होती शनि ये सातमुखी रुद्राक्षर स्वयं अनंतर स्वरूप अटंती जहाँकि ये रुद्राक्षर धारण कले महापातक नाश होता है दुरारोग्य आरोग्य होता है व्याधि मुक्ति मिलता है अकाल मृत्यु मनुष्य मुक्ति मिले ये रुद्राक्षर धारण कर मंत्र मुझे कहूँ ओम नमः शिवाय भगवान ऋषिभ्य नम तेणु ये मंत्र को आपण जदि बारंबार जदि आपण ए मंत्र को 10 थर 8 थर एमती जप करेंगे ताले आपनकर दिन निश्चित भाव में मंगलमय हम ए सन्देह करार किसी ना एवं आसतु जानिबा कुंभ राशि विषय मोर प्रिय कुंभ राशि आपण कार्ड आसी द मून कार्ड कहवाक गले कुंभ राशि आज मन भितर से गोटे कथा उंकी मारुची आपण भितर थिबा अहंकार को त्याग करने आवश्यक अच्छी मन भीतर आज कपट अहंकार छंद ये सब कुटिलता जहाँ कहती कपटता छंद अहंकार ये सब आपण मन भीतर आज जाग्रत ऑटोमेटिक हम तेणु आपण अहंकार को त्याग करने आवश्यक अच्छी त्याग करुँच जदि आखपाख थी द्रव्य पॉजिटिव भाव में कार्य कर आपणकर होगा कार्य किसी भल हबार रास्ता भी खोलीज ता ना कार्य बिगड़ी संभावना रोचे सतर्क रुहतु घर परिवार दाम्पत्य जीवन विशृंखलित लव रिलेसन में ग्रेव रखु ना व्यवसाय माने मध्यम धरण व्यवसाय करेंगे और छात्र छात्री माने विद्या प्रति निश्चित भाव में आग्रही हे ए सन्देह करवा ना कारण ये हूँ मंगलंकर कार्ड ये कार्ड आपण निजर भाव प्रवणतार सब चिंतित रहा कि अंग भाव के साटिस्फाइड होना जहाद्वारा आप सब चिंतामग्न रहा सब उदासीन रहा आपण लाइफ में कौन ना कौन जिनसर अभाव किसी रही जाऊँगी आपण भितर सब अंग भाव सृष्टि होती छाड़ू तुरंत छाड़ू ए प्रकृति को दमन करंतु मोर प्रिय कुंभ राशि भाई बहन माने ये कारण जो निजर मन पसंदर द्रव्य को आप हाथ छड़ा कर दौरान ता छड़ा आपंकर कार्य सब तृतीय मनुष्य द्वारा खराब होकर अहंकार कहीं भी आपको सत्य कहूना कहीं भी आप सहित माने आपको सही पार ना आपण कार्य को बाधा देला भली शक्ति सब आपण पाखरे निश्चित भाव में रोचे तेणु मोर प्रिय कुंभ राशि भाई बहन माने कहवाक गले मोर प्रिय कुंभ राशि भाई बहन माने आपण जहाँकि जो कम करूँ ना कहीं आपन को जदि ये गोटे जिन इगो आप मन भर दुर्वृत्त करेंगे ताले आपंकर निश्चित भाव में कार्य सफलता हम तेज ये कुंभ राशि भाई बहन मैंने आपण राशि अधिपति ग्रह है शनि रुद्राक्षर हूँ सातमुखी ये सातमुखी रुद्राक्षर जदि आप धारण कर सातमुखी रुद्राक्षर अधिपति ग्रह भी होती शनि ये सप्तमुखी रुद्राक्षर स्वयं अनंतर स्वरूप अटंती ये रुद्राक्षर जदि आप धारण करेंगे महापातक नाश होता है दुरारोग्य आरोग्य होता है व्याधि मुक्ति मिलता है अकाल मृत्यु मुक्ति मिलता है ये रुद्राक्षर धारण कले आपंकर धनलक्ष्मी ग्रह गजलक्ष्मी ये सब आपंकर आपणार होती ये रुद्राक्षर धारण करने को हेले गोटे मंत्र मन रखु ओम नमः शिवाय भगवान ऋषिभ्य नम ये मंत्र को आप 8 थर 10 थर 21 थर जप कर रुद्राक्ष को नहीं ब्राह्मण हस्तर देवे ब्राह्मण आपको प्रदान कले आप धारण करेंगे तापर आपंकर कार्य निश्चित भाव में ठीक ठाक चलो एवं आसतु जानिबा मीन राशि विषय मीन राशि मोर प्रिय मीन राशि
ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଉପରେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆସିବାର ଯୋଗ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ସେଥିଲାଗି କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଯାହାର ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ସାହସିକତା ରଖିବେ କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲିଡରର କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ସେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯିଏକି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ରିଲେସନ୍ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପରି ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ଏ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନରେ ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସାହସିକତା ଦେଖାଇବ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ପୋଲିସ ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲରେ ଭଲ ଖରାପ ଉଭୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଣା ରୋଗ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ मीनराशि भाई भाई मैंने आज जदि आपण गोटे भल कथा कौच आपको मीनराशि स्वामी हेले बृहस्पति रुद्राक्षर पंचमुखी यही पंचमुखी रुद्राक्षर अधिपति ग्रह बृहस्पति पंचमुखी रुद्राक्षर पंचदेवता यथा गणेश विष्णु शिव सूर्य दुर्गा स्वरूप अटंती जीवन में समस्त पापरू मुक्त देता है मानसिक शांति देता है शत्रु नाश होता है सुख शांति लगी ये पंचमुखी रुद्राक्षर आप धारण करेंगे यही पंचमुखी रुद्राक्षर यदि आप धारण कर अनेक गुड़िए कार्य सफलता हम ए सन्देह करार कि ना मोर प्रिय मीनराशि भाई भाई मैंने आज 12टी राशि राशिफल विषय में मुझे संक्षेप में कहली आज स्पेशल कोटारे मुझे पूर्वतन रुद्राक्षर विषय आलोचना कली आपण मैंने जदि ये रुद्राक्षर धारण करुँच ईश्वर के भरोसा विश्वास रखी धारण करूँ निश्चित भाव में आपंकर मंगल हम आई रुद्राक्षर जदि आप ओरिजिनाल कौन जगह न पाइबे ताले आम 15 तारीख पर अगस्ट 15 तारीख पर कंटाक्ट करेंगे फोन नंबर में आपको जोगाजोग माध्यम पठे दि जापर तेणु मोर प्रिय दर्शक बंधु आज तो समय हो जाए माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम को आपड़ी सब्सक्राइब करना निश्चित भाव में सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ बंधु मान सहित जोड़ी हूँ आपंकर लाइफ अनेक गुड़िए कथा आपको शेयर करा मासिकिया कथा मासिकिया राशिफल अनेक छड़ा जाइए चैनल पेज को जाकि आपंकर मन पसंद अनेक कार्य सिद्ध करार जिन दि जाइए आप देखिपारे प्रिय दर्शक बंधु समय इशारा देला विदाय रोचे पुणी साक्षात हम आसंता काली से जाए रोचे नमस्कार।